وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام سيدي أحمد الرفاعي الكبير رضي الله تعالى عنه في عنوان دعوة فخر الوجود sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya atau ajakannya fakhril wujud. Saya maksud Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadinto sekali lagi al-unwan atau jadwal atau bab kadinto beni dari beliau tapi dari ulama-ulama sesudah beliau, bahkan minal mutaakhirin, karena cetakan-cetakan lama sobung jadwal atau bab tapi kadinto juga membantu. Da'watu fakhril wujud, ajakan atau dakwahnya fakhril wujud, kebanggaannya al-wujud. Al-wujud kainto bisa Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena beliau memang fakhrillah, kebanggaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-wujud kainto masih wallah, kebanggaan setiap makhluk, karena setiap bangga atas badan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terangaki bahwa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sababu kulli mawjud, sababu kulli mawjud, teti sebab utama adanya semua perkara yang ada, semua makhluk yang ada. Katia hadis kadisa Al-Qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaka. Mon tak karena bukan kau tanya takabir ya. Kebunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya seperti itu buaki al-Imam Sayyidi Ahmad Rifa'il Kabir Kadintoh, wa ila irtil firdaus da'a misbahul wujud wa sirajul kaunain sallallahu alaihi wasallam. Dan akan irtil firdaus, mewarisi al-firdaus, saya maksud al-jannah, da'a misbahul wujud, mengajak atau mengajak pasera misbahul wujud, temarah tunyah, temarah setajana, wasirajul kaunain, dan temarah al-kaunain, berisi maknain al-kaunain kain to tunyah akhirat sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kain to iacak ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ahli waris atau pewarisnya surga Firdaus. Caipon surga Firdaus kain to a'la tangki, a'lal jinan, paling tingkina tingkat surga. Man ad-darajat al-a'la, manabi darajat kain to ke atas, manabi darakat nek ke bawah. Beni se janji kadir ki buru ongke ke bawah. Ki buru nek kadang-kadang lorong beda polisi lambat jan ongke ke bawah ki ku jan. Kena benyaman mon sana. Kan saya celuk sibikan nih kawan. Kamu aguler kan? Pada wan ongke ke bawah kan kalau pada way. Allah, karin telasan ke, karin telasan nih kak. Nyerot ke budi, nyerot ke ada. Da'a misbahul wujud wa sirajul kaunain sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Sayyiduna Maulana sallallahu alaihi wasallam kadito mengajak kita umatnya sapa aja sebisa mungkin dengan tas. Jadi saya rasa dengan nomor 2, nomor 3 supaya nomor petok, nomor belu kayak itu cuma ban. Ini umat selain, saya bisa lagi. Umat selain, takut kekurangan sedang awon. Abak kadito ya cek ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa aja ngatas-atas. Subhanallah.
Jadi tak oleh Pak Mas'ud pangocati nama makin baba gitu. Sepenting tak masuk neraka gitu ya. Jadi makin dimin. Kita kento didik sareng Gusti Kanjeng Nabi kangkui memiliki atau minimal andi bagian dari al-himmah al-aliyah. Al-himmah al-aliyah. Torenah sampai ka mangireng sampai ka dimah mampu na aba kangkui ibadah. Makanya mana kita sering bercerita ibadana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ibadana Sayyidi Ahmad Rifa'il Kabir, ibadana Sidi Bahauddin Naqsyabandi, Sidi Abil Hasan Asy-Syadzili, Ad-Dusuki dan selain supaya abak ento bisa mengekor mereka, mengekor beliau-beliau senausa tak langsung sami akatia beliau-beliau. Wajah bima lam ya'ti bihi siwah minal asraril ajibah. Ben datang Nabi atau fakhrul wujud bima kalaban ngi beperkara lam ya'ti tak datang bihi kalaban ngi bema siwa pasira selain Nabi misbahul wujud apakta minal asraril ajibah dari perkara-perkara rahasia-rahasia al-ajibah saya agung saya kesambuin kok saya senapanya luar biasa tadi ya yang ajib yang ajaib wal ma'anil gharbiyah gharibah dan makna-makna saya asing nyelente tak sami katia para nabi sebelumnya wal lugha al fasihah bahasa yang fasihah wal isti'arat as sahihah isti'arat kaita majaz as sahihah yang sahih majaz tapi sahih artinya ada bu kanjeng nabi tak soreh tapi sahih asy-syarifah simuljah wa tamtsilat al-mutabiqah dan perumpamaan iya si amat tokeh napa bahasa Madura yang sesuai wal isyarat al-muwafiqah dan isyarah sami al-mutabiqah al-muwafiqah sami maknana rumus al-ghamidah dan rumus-rumus yang dalam maknanya wal kusyuf al-wadihah kasyaf saya jelas wal ahkam al-kamilah hukum-hukum yang sempurna was siyasat asy-syamilah dan siasat-siasat yang mencakup wal adab al-jami'ah akhlak yang mencakup wal akhlak at-tahirah dan akhlak yang suci faman kana basiran nadhara ila jamali batini suratil muhammadiyah la pada tabu Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala nokel beliau kadito pertama Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani arengkes kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah belung jilid juraja kadisa arengkes teti manabi tak kleroh lawaqih al-anwar al-qudsiyah pas erengkes boleh tahdibnya mana sarang beliau kitab lawaqih menjadi al-kibritul ahmar emas merah pokoknya pembahasan saya luar biasa lekadito di antara isinya mengatakan beliau Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi manabi kanjeng Nabi Adam alaihissalam hamil lil asma'i kulliha wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam hamilun li ma'ani tilkal asma'i kulliha manabi Nabi Adam alaihissalam dibuaki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala wa 'allama Adam al asma' kullaha napa sih tahu kuningna Nabi Adam caipon sebagian ahli tafsir al asma alat al muhtaj ilaiha al insan napa jeruk nyaman nika kacang nika kocor nika apa nyamana bidang kopi nika telapakan nika kodung nika gelas nika tisu wa 'allama Adam al asma kullaha setuju na uning sampai malaikat kesambu sedangkan junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam allamallahu subhanahu wa ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ani tilkal asma
makna-makna seluruh nama atau apapun yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi bani namung al-asma tapi ma'ani tilkal asma kulliha sederhana. Maka tidak terlalu berlebihan ketika seorang sufi kata Sayyidi Ahmad Arifil Kabir pasadhabu waja'a bima lam ya'ti bihi siwa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a ilaina bima lam ya'ti biha an-nabiyuna qablahu. Kanjeng Nabi Rabu kata kula panjenengan membawa sesuatu yang tidak pernah ditemukan, tidak pernah dibawa oleh nabi-nabi sebelum beliau, mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Namun kita butuh melek. Nabi tak melek, kak dito tak ngerti. Seakan-akan zahir saos. Napa bida nama Nabi abad namung oning zahir meloloh, tak oning sedikit tentang hakikat. Napa bida abad sarang umat-umat sebelumnya, bahkan sarang umat yang pertama, umat Kanjeng Nabi Adam alaihissalam yang merupakan keturunannya sendiri. Yang mayoritas hanya belajar al-asma al-zahirah. Faman kana basiran, maka barang siapa yang sebedeman kain to basir, bisa melihat, nazara ila jamali batini suratil Muhammadiyah ar-ruhaniyah, maka mengabas yaman orang selakar andi penglihatan tajam, dia akan bisa melihat, dia akan melihat ila jamali batini surah al-Muhammadiyah, akan keindahan batinnya rupa al-Muhammadiyah ar-ruhaniyah, sebangsa ruh. Wara'am bisatu anwariha ala safahatil ala'in nasutiyah, dan melihat dia al-insan al-basir, imbisatu anwariha, akan terhamparnya atau hamparan nurnya as-surah al-Muhammadiyah ala safahatil ala'in nasutiyah, atas permukaan al-ala an-nasutiyah, kumpulan manusia al-jismaniyah, sebangsa jasmani, bisamti wal waqar, ra'a bisamti wal waqar, kalaban anteng, wal waqar sami maknana kalaban tenang. Bisamti biasa bisamti kan itu makna akhlak. Wal haibati was sakinati wal itraq, ban kalaban haibah menengak ke Kanjeng Nabi, subhanallah. Was sakinah, ban tenang, wal itraq, anteng juga makna kain itu. Itraq itu kan khusyuk. Wat tabassum wal bishr, misam bunga. Wa syahada hadhihi an-nu'ut al-batinata wadh-dhahirata kullaha limudhhiriha la biha, dan menyaksikan dia akan setajana kapan ini kebanyak-banyak sifat batinah wadh-dhahira ban dhahira kullaha setajana hadhihi an-nu'ut limudhhiriha, akan yang atau baik andi se materang hadin nu'ud la biha, punten kalaban hadin nu'ud. Jadi orang mana bi mikir alos cepon mak boleh selain Kanjeng Nabi sekali, mak boleh selain Kanjeng Nabi kan itu kan pon segalanya pada Kanjeng Nabi di antara makhluk, mak boleh selain Kanjeng Nabi sekali. Mana bi kita ngabas ke Kanjeng Nabi, mikir tentang Kanjeng Nabi, apa yang dibawa beliau, apa yang ada pada diri beliau, mulai af'al, aqwal, akhlak, ahwal, maka sifat dan ka'aba ka'adintoh muzhiru tilkan nu'ud al-zahir al-batinah, yang memberikan, yang mengkaruniakan sifat-sifat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Ketika Gusti Allah ada wa innaka la'ala khuluqin azim, kayak itu puncak wan. Sungguh kamu Muhammad itu ada di dalam akhlak yang sangat agung. Kita bawa bagaimana? Pakun misem ke Kanjeng Nabi melolo, punten misem ke Kanjeng Nabi, tapi ateh spontan ngocak subhanallah, subhanallah, karena Kanjeng Nabi kain to paparing dari Gusti Allah. Sebede Kanjeng Nabi cukan papareng dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pakun papareng pakun puncaknya siapa? Siapa reng? Allah subhanahu wa ta'ala.
ada air saus, ada air kocor, ada air jeruk. Masuk ke kurungan nyaman, sara kopi, warna bikin hijau, rokok, macam nyaman, kan? Masa kun pasal lako rokok, hari saya selakar ya, hari saya morongki, hari saya jembongan nomor setong, saya tanduk, kok saya kokot, kok apa, kopi, masa kun si kokot si tanduk melulu. Man huwal mudhir, man huwal mukhrij, man huwal mukrim. Pasti saya keluar, pasti saya tombu, pasti saya hati-hati tanah gini kah, supaya jadi nyaman, sebab nyaman bakok gini kah. Laisa illa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ngak gini kah. Subhanallah. Jadi saking perinduan, siapa gawe petis? Oh Pak Mas'ud. Mangapa Pak Mas'ud ngak gini kah sila kowe ngak nemen-nemen. Jadi Khaliqul Mas'ud, saya tetiaki Pak Mas'ud, saya beri tandan ke Pak Mas'ud. Subhanallah. La biha, apa kita mak kotu depa kakak disa liyakhruja min haizil ladzina waqafu ma'a zahiril ibda. Supaya keluar min haizil ladzina waqafu, dari lingkaran orang-orang waqafu yang kan cek alladzina ma'a zahiril ibda, beserta zahirnya permulaan atau memulai. Wa hujibu bih, dan dihalangi mereka bihi kalaban zahiril ibda anil mubdi, dari si abadi atau bisa mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya salawat pebanyak dia punya Syekhina Syekh Sa'duddin Al-Murad rahimahullahu taala wa radhiya anhu, ketika beliau ditanya ainal afdal dzikrul ismil mufrad was salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kadima afdal adikir Allah atau lebih lengkap la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ban salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Beliau tak ada bu al afdal hada punten. Jawaban beliau, salawat diri yang nyebut kedua. Jadi ketika Allah atau la ilaha illallah itu tauhid. Ketika salawat aja nyebut kedua. Nyebut Gusti Allah bergusti kanjeng Nabi. Beliau tak ada bu hari lebih afdal punten. Sanawasa sebagian ulama mereka arinci. Ainal afdal Al-Qur'an, apa la ilaha illallah, apa solawat, maka rinci ban ulama. Orang yang setauhid tah kining ke buto membanyak la ilaha illallah. Orang yang selakar buto jan semak ke Gusti Allah, area buto membanyak mos Al-Qur'an. Orang yang se rindun ke kanjeng Nabi ini ke masih kurang buto boleh membanyak solawat. Ya, tafsilat dari ulama. Engki kadi masih saya kalakon na bani pas pelengan. Candria toro pa sekali ba? Are bener ya. Pas ngalak bagian sama sekali. Mapahangam full. Kita aku tuh ngalak bagian. Maca asik amam pian, boleh si salawat. Sampian, boleh si Quran. Sampian, boleh si la ilaha illallah, tambo sekali. Ya toren. Sepaling eka rasa semak ke aba ke Gusti Allah, sebisa eka rasa sama semak aba ke Gusti Allah. Bisa aras sahabat semak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gini kelakopon. Mak nyaman ate dan kuliah sepora beri muslimat e jompo acareta tentang Syekh Abdul Qadir, saya acareta Imam Syafi'i ini kak japon nang TV pas datang orang tentang kerja mola kancah santre alasan beni santre tentang kebalik. Assalamualaikum ke Imam Syafi'i. Waalaikumsalam. Mabika beda punapa kasokan panjenengan debon Imam Syafi'i. Apun tan imam keng abdina ngabas ajunan ni serna ke TV teko trek kancan beureng dasar abdina. Antar lake Imam Syafi'i ini kayak Imam Syafi'i. Abdina ajunan maleta tak gengku ya, tak gengku. Imam Syafi'i iya, karo teh Syafi'i mun sampean. Jadi Nesar panjenengan pola nang TV kayak itu imam. Sang Imam Syafi'i.
Oh, sekadin toh, sombong boleh pun sombong. Apa nih aturan panjenengan peleman saos. Al mukmin laisa liwahdah. Laisa liwahdihi. Orang mukmin tak pernah nang ketibi. Tak pernah nang ketibi. Dawuh Sidi Abdul Qadir Al Jilani, kaifa liwahdi? Kaifa al mukmin liwahdi? Katipun apa orang mukmin paharasa ketibi? Sedangkan orang mukmin ini kan meloloh asampung ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben orang-orang ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas acara taten kula bari tentang khalwat, bahwa kesendirian orang soleh itu lebih ramai daripada banyak teman. Lebih ramai, lebih senang, lebih gebiar daripada banyak orang. Umpama kita jumpa mantu pada dikir la ilaha illallah la ilaha illallah katibi ampun. Bahkan saya pun bodoh saya cerita orang-orang wali, cerita orang-orang wali sampai sekitar adikir juga dan lain semacam. Jadi al khalwa nang katibi kan itu dan kulereng acara ka sampung benih ka muslimat beri contoh insyaallah seminggu aki contoh pada khalwah pada acara khalwat paham benda saya mereksanin ketan gula kini kan pernah norok khalwat nih bini kini kan atanya bener yang atanya congnya kina papi jam biasa tak bisa berbeda nah papi bener yang atanya engkau lambat kan norok khalwat terus teng mulai engkau tanya aki oleh apa ben lagi oleh apa ben mana roh luar oleh apa ben oh boleh berkat ada budi ben gula jangan gula nah oleh apa ben ambian terus jawaban kun aja upa ka orang dapat aku sambian ki jauh ka orang aku kabele ka orang mentanya ki oleh apa ben roh luar tahu kok seneng cukup lebur kok padan ban lebur rokok padan ban lebur ngedingaki musik pada ban lebur neku HP pada ban lebur agelu bini deban agelu laki deban angko ore pasen nang konduan padan bian ditanya aki masih aku maca selawat oleh apa ban seneng kok le seneng nih karunia besar mun tidak seneng orang tak kira salat tak kira pasah tak kira kenapa bisa os dasar sami seneng kayak itu Nabi kun jawaban awam lebih dari kita kak kenapa online banyak ate kuda tenang seneka dekati kadito ketika abah namung zahir saos tanpa mana ngarjain sanosa sakoni seanya mabatin atau hakikat ki zahir dari zahir ada erkun menolong sekejaki pun keluar saya DR sekejaki istirahat karena pun lesos ada DR ben sima keluar mari kini kan nggak kini kan boleh nyari saya DR boleh kini kan pun sampai dalam mungkin kitab-kitab tasawuf terangaki mal farqu bainana wa baina ma al mawjud fil kandang dengan jauh apa bedanya kita dengan yang di kandang kalau kehidupan kita seperti itu saja ibadah korang nikah padahal mereka itu cai pun bertasbih saja. Nah kita pas kalah kasih ikan dangga sah. Oh sering kaki. Jaga ngano ngari aki karena ibeli ya karo. Ibeli ya jaga aja. Jangan ngapu nggak ibeli ya kan. Allah. Wa ya'lamu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam mutawallin fi ma'nah wa suratih. Ban oning man dak saungkuna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawallin ka dinto dikuasai atau diatur. Mutawallin ka itu kan juga isim maf'ul tangki ke. Isim maf'ul ben isim fa'il bacaannya sami. Fi ma'nahu dalam makna Rasul wa suratih. Ban rawapana Rasul artinya zahirnya Rasul. Ada yang ngatur. Kanjeng Nabi ganteng, gantengan ben Nabi Yusuf, zahir. Batinah, gantengan pole, nur. Zahiran wa batinan nur. Al-Fakir beri tepana bajang.
teman apa jeng lala lah kontar kedai tareng beda pegel make teman apa jeng pegel ke lala engkau ibadah ke Gusti Allah mak laku entar iben beun salah entar kayak ngilong ge entar kan lang raja tu sana kula pahinga kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi cai pon tak pernah eteng ke lala kira mikir mak bisa dah ya pahinga li annahu huwan nur karena kanjeng Nabi ini kah nur coba nih kah mun tepan odi nganika pas panas tangki nika lampu kiteran kanjeng Nabi wah ngalah lampu sebab raja tak kira beda lalantar coba nyatain lalan mati lampu inter din mati din baaban mati malolo mati malolo ada berihun lala del kadal wah masuk ke lem sarung ke muhlis ki raja kadal lagi aduh ya Allah awalnya aja raja ki bener Sedaja na iator ber Gusti Allah. Artinya dikuasai Allah. Kanjeng Nabi zahirnya batinnya dikuasai oleh Allah. Leka itu tauhid. Tauhid ketika kanjeng Nabi yang semulia-mulianya makhluk kip senikah. Ngiring iator ada Imam Busairi. Alam kanjeng Nabi Muhammad tapi beda-beda. Artinya tak sampai ngangkep kanjeng Nabi sebagai pangeran. Leka itu secara tidak langsung Kak Dinto nyinggung tretan kita, tretan kemanusiaan catatan NU, orang-orang Kristen. Ketika melewati batas mereka itu bukan hanya menjadikan Nabi Isa sebagai utusan Allah, sebagai junjungan, sebagai Nabi, tapi sampai menuhankan. Ini masalahnya. Satajan yang dikuasai oleh Allah wa harakatihi wa sakanatihi. Kuli naneng-nengah la minhu fi syai' punten dari Nabi punten dari Rasul fi syai' dalam sesuatu satu aja saya pada kanjeng Nabi tak muncul dari kanjeng Nabi tapi papareng kelambiin bergusti Allah dihias oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu mahwuman athbatahu ban saungkuna Rasul mahwukan itu dia mana salah menghapus tapi asar atau ciptaan man man kain to Allah maksudnya asbatahu sema tetap ya man huda nabi liqiyamil mutawalli lahu bih keangkui menegakkannya al mutawalli yang mengatur lahu kepada nabi bihi dengan al mutawalli bukan bihi dengan nabinya ala tara kaifa yaqulu lahu pun apa tak mikir panjenengan dak katipun apa ada bu Allah dak ka kanjeng Nabi wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bentak ngancan tibiin ketika ngancan tibiin walakinallaha rama bentak tapena Allah rama ka dinto sing ngancan Allah. Hakikat. Kita pe kotupu to ancanan. Lamba manabi ki kosom napa kan beda jasa tarbihim kasa tak apa yang kui mangkene Indonesia saya yang kui di Indonesia ini kakatin apa wiridan sebenarnya apa saya makin barokah monolah coba neng Palestina lagi ke coba Latin Palestina katin apa orang nembah hawan 1 second apa jangan 1 second Ali Yasin wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama bismillah Allahu akbar karo yang tahun sebelum tahun 1945 kiai-kiai ngamalaki ning Indonesia mangken sing ngamalaki orang Palestina Indonesia makin malah lain lah gini kak sementara udah dikir kan jauh lah Allah wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama bentak ngancan tibiin Muhammad id ramaita ketika ngancan tibiin Muhammad walakinna Allah rama bentak tapena Allah pasir Allah rama arya sing ngancan dan hakikatnya saya matepak Gusti Allah subhanahu wa ta'ala saya maksud saya matepak
si bisa maten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fabarra'ahu min fi'lihi fi fi'lihi. Maka lepas Allah dan Nabi min fi'lihi dari kelakuan Nabi fi fi'lihi dalam kelakuan Allah. Kan itu tafsir wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Allah. Li'alla yuhala syai'un ala harakatin nasud al-musakhkhar. Supaya tidak dipindahkan syai'un apa sesuatu pun ala harakatin nasud al-musakhkhar atas gerakannya an-nasud manusia al-musakhkhar yang ditundukkan. Li'anna al-musakhkhir huwa Allah. Karena sing ngatur yang menundukkan Allah. Setajana iator. Kita syariat harus tegak. Harus tegak. Syariat ini kak, kau tu beda komandan, kau tu beda prajurit, kau tu beda nih peperangan. Tapi setajana kak itu sing ngatur, sing ngatur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan peperangan Uhud, korang pun apa aturnya lagi? Bakal kalah pun Gusti Allah. Bakal kalah pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Korang napa? Cek pada misalnya usah tak seimbang, ki lebih tak seimbang nih peperangan Badar tadi. Peperangan Badar sangat-sangat tidak seimbang. Men Uhud nih ki pendanan tebang Badar. Kalah. Nang tahun berikutnya nih Khandaq mereka pasukan besar-besaran dari Mekah orang kafir kalah boleh orang kafir. Padahal kesiapan orang Islam sangat minim. Cek pur mereka perang le. Perangan boleh pun orang Mekah ini kak muncul bajingan luar biasa. Sekutu nih, mereka sekutu dari luar, mendatang dari luar. Wa au yudhafa fi'lun ila al-jism la'alla yuhala au yudhafa fi'lun ila al-jism al-muqaddar al-musawwar. Atau supaya tidak disandarkan apa suatu pekerjaan kepada jisim, artinya kepada zahir. Al-muqaddar yang ditakdir, al-muqaddir huwa Allah, al-musawwar yang dibentuk. Lian al-musawwir huwa Allah. Jadi pakun ingat ke Gusti Allah, ingat ke Gusti Allah. Lah ada ulama kita belajar ketiga adin toh. Nikah mesti terjadi ke abah minimal sebelum mati. Abah mesti yakin al-khaliq wal musawwir wal muqaddir huwa Allah. Ketika pun nazah maka abah nih tasawuf ubil khusus syariat secara umum ya jarin paham ketiga dintoh semenjak kita sehat. Kita sehat al-muqaddir huwa Allah wal musawwir huwa Allah al-khaliq huwa Allah. Allah. Ingat ke Gusti Allah. Ingat ke Gusti Allah. Oleh kadintoh makna yang akan insyaallah menjadi celengan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqaddir huwallah, yang memberikan takdir, yang memberikan rupa, yang memberikan seterusnya huwallah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dapat ke finish umur kita. Nabi abad dapat ke finish umur kita, boh tahu saburuk punten. Orang kafir atau head Pak. Tapi tahu head pun tak aku nah tadi ke tak aku lah punten. Binasil Quran wal hadis. Takuna pun. Fir'aun dalam sebagian riwayat ampun ngucap la ilaha illallah wa Musa Rasulullah tak bisa pun gar-garah. Nabi bahasa aku setengahnya Nabi dalam sebagian riwayat gar-garah. Mana Nabi pun nyabe depak gede jangan yang bersurah. Tak terima pun, tak terima. Tak terima. Ada lah. Tak ada. Sekerjaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Ki kitanya berkede ki nyaman lah, ila sadar. Qabla yugargir. Qabla al-ghargharah. Bahkan mana bi orang mukmin ghargharah sekali ki terima. La ilaha illallah. Orang kafir tak terima, orang mukmin terima. Kenapa? Karena sebelumnya pun nggak gini kan. Tapi orang kafir ngelerker pahala ilaha illallah, la ma yubal. Fi kutub tauhid kada. Oke. Boleh kita paham. Sebelum ngelerker kayak saat tobat la ilaha illallah.
Padahal man kalama la ilaha illallah dakhala jannah itu. Sebelum ngelerker kita mah makiring kafir. La ilaha illallah sebelum ngelerker. Kita mah. Mana bi pun ngelerker, tay mah. Mana bi orang mukmin sanosa ngelerker awirid pakun katerema karena pun asas maujud. Orang kafir yang mana bi kita ngelerker, marah la ilaha illallah mi ben mati ben kafir. La ilaha illallah. Mari kini kan ngelerker. Kita pun apa pakun husnul khatimah. Fonis finish. Jadi mau kita insya Allah kan harapan. So boleh nyon sepora benih goreng sepo nih benih goreng sepo kebagian dengude ke hati kisar kasih. Ada kiki anom ki jaga aja. Pertama saja bukti aki. Gitu, makin dimin. Demun kisar kasih ki buru. Husnul khotimah nikah harapan mana biki belum sete mana bi pon sete. Kasa beni orang sete kiai sete kadang beni kiai nang Facebook nang Twitter nang medsos ki. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya Syekh ada doa khalas. Napa nyaman offset. Duan mon pon sete rahimahullah lagi kisah sul. Menteri orang mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan dirahmati, mudah-mudahan mendapat pangkat yang mulia, mudah-mudahan semua dosanya dihapus oleh Allah. Ini keduaan pun sete. Itu akhir husnul khotimah pun dia boleh. Menghayal gini kan. Raja ada Imam Zarkashi aja. Zarkashi. Keng boleh imam apa jadi betul. Sobo. Oke. Lengar imam serius yang kocata imam. Ada imam kabir ada. Jadi dia pun Zarkashi harapan kainto sebelumnya saya insyaallah husnul khatimah. Tapi rahimahullah Allah maghfir lahu. Jadi punya mana tapi husnul khatimah nikah dari ulama husnul khatimah qatusareh kalaban al-a'mal as-salihah. Terus ya, kenapa ya? Tapi gue pernah sering ngalkeni orang mayit langsung Oke. Para saya kayak itu tak nampak ngeler kerak. Oke. Dan boleh doai, sarang doai, hawin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Pas tade tak apa lagi ngeler kernya itu tidak nampak. Oh, tak nampak terus. Pas mati. Berarti tanpa can gula tanpa ngelerker. Yang kisah maksud ngelerker benih benih. Artinya saya kocak ngelerker bahasa Madura yang kun beroreng saya itu lagi ngelerker. Kipon kasapon nyabe de pak gede jan oreng. Dari baba pon pote. Hah? Akidika lebih keren boleh kidika. Kerenan ben ngelerker kidika. Jadi pun kakak jompo embur leja ngojan mahok nah koen jadi ngojan. Jadi makhaf tempat sinakoen jo waktu sinakoen engki je pone jompo pah mahok ada lah mahok le janji gadir aduh pada iya banci jangan anaza makhaf tebun kiai lupuk ya anak engki kita husnudzon saos mana bi bade mayit aku lupuk wala leka pedang bidadari ke wala engki panjenengan umpaman pah bidadari pah pitong polo nampak kepi ke imam Allah are bani ke imam ara bani la ilaha illallah Allahu akbar deh ke Tawaranger ya untuk apa selain boleh telur penang udah aja kocu paceh ini kala Allah, ada kain nih kak, mbak kain cigatir, mbak kain cibini. Seseda laang nih kok laang nih kok. Jangan ngoreng ngara genjirna laang ah. Karena benar naik laang tadi pak kecompon ki. Angki,
Tapi mun bedah compon depak ka compon. Ni ka kaper kata tak ke. Mi anu mi nginum lah angi bengko kena ki beda karet. Sisi dah apa? Ngarai. Lah kali itu saja spontan, senyandingin, bensingi ding kaper. Lah angga saya terima ngarai ku cah. Hengki. Siapa nyaman? Iya lo kebatha. Rahimahullah taala. Ni ka malaang mo lo. Hengki mon saya jual karo bola tak masuk kan iki. Coba, ha? Angki pujuk laang ki. Bisa-bisa ya apa ji. Pujuk laang dia ji. Ada kemohli rekomendasi dari beliau. Aw yuthbata tasarrufun lil mutawallal mudabbar, atau ditetapkan apa tasarruf nikah pelaksanaan lil mutawalla kase yator wal al mudabbar yang diatur. Kali itu kati mutawalla wal mudabbar. Artinya li alla yuhalah at-tasarruf lil mutawalla wal mudabbar, supaya tidak dipindahkan ke yang diatur, tapi tetap penyaman at-tasarruf al-khalis lil mudabbir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kati bacaan kata lil mutawalla al mudabbar. Faidan nadhara an-nadhiru ilaihi bi'aini tasrif la bi'aini tasarruf wa alima haqiqat al-badi wal mubda' alaih. Maka nilaikan kainto nadhara ngabas an-nadhiru pasira orang sing ngabas semikir ilaihi dak nabi bi'aini tasrif kalaban ain at-tasrif menjalankan, la bi'aini tasarruf bukan dengan mata at-tasarruf memerintah. Artinya kanjeng Nabi menjalankan yang sudah diberikan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alima haqiqatal badi wal mubda' alaih. Ban oning nadhir orang semikir dek hakikat si amulain wal mubda' alaih ban se paringin permulaan alaih atas al artin se epakon narosaki mubda' alaih ka dito. Wa anzala kulla syai'in fi manzilati, dan menetapkan nadhir akan segala sesuatu fi manzilati, di tempatnya syai'. Wa sahhalahu al-haqqus sarih wa dhahaki. Nah, apa mendhaha? Wa sahha dan sah lahu sahhaki. Wa sahha dan sah lahu bagi al-haqqus. Wa anzala kebiasaan mun titik tanang lagi di kekibek nganuan. Nang tada titin komputer ni ka anu tagi ke? Bedeneng telpentel ni ka. Itu sa telpentel. Wa akil dia pengen ke Abdullah. Taulem dia daru mau pikir nak. Udah mau cari telpentel pasti dia karo. Kel karo. Hah? Spontan dia. Berarti nyampung ya Abdullah. Nyampung pun saya jombon tuh ya. Oh, sana kaki. Wa sahhalahu al-haq as-sarih, dan sahih lagi bagi man apa kebenaran yang jelas, min ghairi hamhamatin wala talwih, dari tanpa keraguan-raguan mikir sean wala talwih sami, wa mayyazas saqima minas sahih, dan bisa membedakan man akan yang sakit daripada yang sehat. Wahtada bihadillah, dan tertuntun dia dengan hidayah Allah, la bihadil bashar, bukan dengan tuntunan manusia. Wa kana minal muttali'ina ala sirril qadar, ban badaman manabi mikir ketika itu sedaja ne pabali ke Gusti Allah. Minal muttali'in ka itu sebagian dari orang-orang se ngolatin kaliban teliti ala sirril qadar atas rahasia takdir, al munazzahina yang disucikan anit taklid alladhi huwa madhannatul gharar, dari taklid yang ada pun taklid yaitu tempat kamang-mangnah taipuan. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Awalau ji'tukum qala adabu basira gak dito. Awalau ji'tukum tentunya kantor Rasul. Tahun Rasul sira nika salat pon apa? Salat Az-Zukhruf ngiring wala tintibi. Awalau ji'tukum pon apa tak datang kau ladak sampean kepi bi ahda, dengan membawa yang paling menuntun
mimma wajadtum etempang dari perkara saya mangkin panjenengan sedaja ali atas ma abaakum da orang-orang tua kalian. Minat tamthil bidawahiril athar, dari aparing contoh bidawahiril kalaban athar yang zahir. Wal imtina' anil ayan bil khabar, dan menghalangi terhalang minal ayan bil khabar, dari melihat daka kabar. Wa dzaka huwa naqluka bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi kadisa kadito memindahkannya sambian daka hikmah wal mau'izah hasanah ila ma'rifatil haq, daka ma'rifatil haq. Jadi mau'izah al hasanah al hikmah sebisa muka dan jalan ka angkui ma'rifat da Gusti Allah Subhanahu wa taala. Benikun agak baik. Astagfirullahaladzim. Ada semua orang yang pure Gusti Allah. Benikun sak agak baik gelak mana gelak ni. Jadi al mau'izah wal hikmata wal hikmah wal mau'izah hasanah sebisa jaipon beliau kadito pernah baca apa jaipon yakni bisa memindahkan kepada kita ila ma'rifatil haq, ingat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, li'arfu bihi ahlah, supaya tahu mereka bihi kalaban al haq ahlahu da ka ahlul haq, wa ya'lamu anna al muqallid lima ya'lafu bi ghairi hudan min Allah tabi'un hawahu wa jahlah, dan tahu mereka akan saungkuna orang yang serok norok lima da ka perkara ya'lafu seseneng ma selebur ma bi ghairi huda, dengan tanpa bimbingan dari Allah, tabi'un kain orang yang senorok hawa huda ka hawa nafsunya wa jahlah, ben kebudunah. Artinya jago nyari lebur tapi nyari tuntunan. Napanya kini kawan tahu saya bahas masalah ni kan. Lejang pas. Tapi beda panjenengan sedaja pun. Wa hudallah azza wajal huwa ma kasafalaka an haqaiqil umur. Tining hidayah na Gusti Allah azza wajal huwa ya hudallah kadito perkara si bisa muka ma dek sambian dari hakikat-hakikat perkara. Wa huwa alladhi yang kabitu bi qalamil aqli ala alwahis sudur. Adapun ma yaitu yang tertulis ma atau ladhi dengan qalam akal ala alwahis sudur, atas papan-papan dada. Kadaba fi qulubihimul iman, menulis Allah di dalam hati mereka akan keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan memberikan kekuatan Allah kepada mereka dengan ruh minhu dari Allah. Faman uyyida bir ruh arafal muayyid bir ruh, maka pasti orang yang saya paring kekuatan man kalaban ruh, maka oning man al muayyidah dia kasih apa ring bir ruh kalaban ruhnya itu. Wa alima anna Isa uyyida bi ruhil qudus, ban oning man dak saungkuna Isa alaihissalam kadito iparingin ta'yid kekuatan Isa kalaban ruhil qudus. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi al-Quran, kadito itoronaki atas kanjeng Nabi Muhammad penapa Al-Quran ruhun, kadito ruh alladhi huwa ruhun, artinya Al-Quran kan itu ruh. Man alima bihada wa daqahu kana minal muayyadin alladhina yu'minuna bil kutubi kulliha, pasara orang seoning man kalaban kadito wa daqahu ban arasai man dak kahada, maka pada man kadito sebagian dari orang-orang yang saya paringin kekuatan alladzina yu'minuna bil kutubi kulliha, orang-orang seiman alladzina kalaban banyak-banyak kitab setajana kitab. Wa fihim qilah, dan di dalam mereka dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman akan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu, dan mereka yakin dengan akhirat. Tidak akan pernah lepas kanjeng Nabi, kitab dan akhirat. Tidak akan pernah lepas. Karena kini kah acuman tel tidak bisa dipisahkan. Rukun-rukun iman serumpun tidak bisa dibedakan. Wa ulaika humul muflihun. Pasal al-muflihun orang yang mengerti tidak hanya zahir tapi juga mengerti tentang hakikat. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.